ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। କାରଣ ବିପଦ ଦିନରେ ସେ ଆପଣା ଆବାସରେ ମୋତେ ଗୋପନ କରି ରଖିବେ, ସେ ଆପଣା ତମ୍ବୁର ଅନ୍ତରାଳରେ ମୋତେ ଲୁଚାଇବେ, ସେ ମୋତେ ଶୈଳ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ପବିତ୍ର ଉପାସନାର ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ, ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଉପାସନାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଉପାସନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ମାନଙ୍କର ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 କରୁଅଛୁ। ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ମାସର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଉପାସନାର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀଗତ ଭାବରେ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାସନାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପରି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଉପାସନାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁହାରି ବିନତି ରଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ, ବାଧାବିଘ୍ନ, କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମରି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳତା ରହିବା ସହିତ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଡିକନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ୱିଲସନ୍ ନାୟକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ ପ୍ରଭୁ ଶଶଙ୍କ ବଂଶର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବିହାରୀ ଡିକନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କର ଗତ ବୟସ ଏହିପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବୟସଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କୁଶଳତା ଦେଇ କଢ଼େଇ ଆଣୁଅଛ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ବୃଦ୍ଧାଦାସୀ ପ୍ରଣତି ମଲ୍ଲିକ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବୟସରେ ଆଣ୍ଠୁର କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚଲାବୁଲା କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଷ୍ଟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଦୟା କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ତୁମ ନାମରେ ସେ ବଳ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସଚିନ ଭାଇଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ବଳ ଦେଇ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଯେପରି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତୁମ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର
प्रत्येक तुम्हें बढ़ई दियो एवं विशेष करी प्रभु से माने शिक्षागत योग्यतार वृद्धि पाऊ पाऊ तुमको भय करने को तुमको प्रेम करने को तुम प्रति मनोयोगी होगा प्रत्येक सेपरी अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें साहाय्य कर आम धन्यवाद दूच प्रभु आम मंडलीर संपादक को तुम्हें सुस्थ करुच प्रभु आज से मंडलीर उपस्थित थिबारु प्रभु तुमको धन्यवाद दूचु से जेपरी संपूर्ण सुस्थता एवं तुम ठारे प्रभु स्वास्थ्य प्राप्त हो तुमरी गौरव करेंगे से अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु आम विशेष कर प्रार्थना करुचु आज उपासना जेते समस्ते जोग देइछन्ति प्रत्येक प्रभु तुम्हें नाम धरी आशीर्वाद कर प्रभु आज अनेक परिवार हुए तो आसीपारी नाहांती जेपरी प्रभु परवर्ती दिन मानक तुमरी लोक मैंने तुम निकट को आसु आसु तुमरी आशीर्वादर कारण हेबे प्रत्येक को सेहीपरि साहाय्य कर प्रभु आम विशेष कर प्रार्थना करुचु आज उपासनार आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमर सहवर्ती हुआ आज गीत परिचालना एवं प्रभु आज विशेष वाक्य प्रदान करवा ये सबुरे प्रभु तुम्हें प्रत्येक को तुमरी से पवित्र आत्मा व्यवहार कर आम अति दुर्बल प्रभु आम कौन सी विषय निज ठारू सामर्थ्य नुहे प्रभु सबु सामर्थ्य केवल तुम ठारू आम भिक्षा मागुअछु विनती करुअछु प्रार्थना करुअछु आज उपासना प्रभु तुमरी उपस्थिति दे श्रोता वक्ता परिचालक समस्त प्रभु तुम्हें व्यवहार कर आज उपासना तुमरी गौरवयुक्त हेब से अनुग्रह कर महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो यीशु प्रिय नाम प्रार्थना मागुअछु आमेन। हालेलुया हालेलुया। आसतु आम समय प्रभु को गौरव पाई गोटे गीत आम बोलिबा उपासना गीत बही 20 पृष्ठा तार मझी गीत प्रभु बसीची हे पद तले समस्ते आम ठिया हो जावा एवं प्रभु को गौरव पाई ये गीत आम बोलिबा 20 पृष्ठार गीत प्रभु बसी छिहे पद तले प्रभु बसी छिहे पद तले तुम्भ बाणी मो न शुणी जीवे नाही काहीं भले बसी छिहे पद तले प्रभु बसी छिहे पद तले निज चिंता पथे जाई पथे दिशा होई बसीछि सबु हराई जंजाल कला हले बसीछि हे पद तले प्रभु बसी छिहे पद तले तब पुण्य इच्छा पथ देखा अकरिंगित चलाओ धरे महात नट बीजेने चूले बसी छिहे पद तले प्रभु बसी छिहे पद तले नाही मोर भक्ति लय हृदय सदा अथय बांधी रखे हृदय चिर प्रेम बाहु बले
ଛିହେ ପଦ ତଳେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ତୁମ୍ଭର ନିରେ କିବି ନିରନ୍ତର এই ইচ্ছা সত তমর নছাড়িবি কালে কালে বসি ছিহে পদ তলে প্রভু বসি ছিহে পদ তলে তুম্ভ বাণী মু ন শুনি জীবি নাহি কাহি ভলে বসি ছিহে পদ তলে প্রভু বসি ছিহে পদ তলে। এই সময় আমি সমস্তে ঠিয়া হইতিবা সময় গীত সংহিতা তার 3 গীত প্রথম পদরু আমি 8 পদ পর্যন্ত পাঠ করিবা। মু প্রথম পদ পড়িবি, মণ্ডলী সমস্তে দ্বিতীয় পদ পাঠ করিবে। গীত সংহিতা 3 গীত প্রথম পদরু 8 পদ পর্যন্ত। হে সদাপ্রভু, মোহর বিপক্ষ মানে কিপরি বଢ଼ି অছନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକ ଅନେକ ଅନେକ ମୋ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗର ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ, ମୋହର ଗୌରବ ଓ ମୋହର ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ମୁଁ ଆପଣା ରବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପର୍ବତରୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲି, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରତିବେଷ୍ଟିତ ଆହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଠ, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣର ସମସ୍ତଙ୍କ କଳହାଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛ। ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର, ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପାଠ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 46 ଗୀତ 6 ପଦ ଠାରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତା ଲିମା ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଠ କରିବେ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଗୀତ ସଂହିତା 46 ପର୍ବ 6 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଗର୍ଜନ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବିଚଳିତ ହେଲେ, ସେ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ପୃଥିବୀ ତରଳିଗଲା। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଯାକୋବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖ, ସେ ପୃଥିବୀରେ କି ପ୍ରକାର ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି ଓ ବର୍ଚ୍ଛା କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସେ ରଥ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି। କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣ। ଆମ୍ଭେ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ହେବୁ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବୁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଯାକୋବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ଆମମାନେ
विज्ञापनादि कर्म मध्य को जीवा एवं विशेष प्रार्थना आमने करिबा। सियोन उपासना गीत बही तार 46 पृष्ठा 139 नंबर गीत जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। समस्ते आमने उच्च कंठरे करताल सह प्रभु को गौरव पाई ए गीत आमने बोलिबा। जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी। तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी। तुम ठारे रखिछि मो दृढ़ भरोसा। जीशु तुमे मोर आशा जीशु तुमे मोर आशा। जीशु तुमे मोर आशा जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। आसु दुख नैराश अबाजरु जरा क्लेश। विश्वास प्रतिदिन काटुथिबि जीवन। तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी। तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी। तुम ठारे रखिछि मो दृढ़ भरोसा। जीशु तुमे मोर आशा जीशु तुमे मोर आशा। जीशु तुमे मोर आशा जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। जदि निंदा अपमान दिए शत्रु सयतान। हेमिराई विमोहित गायत्री जय गीत। तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी। तुमे मो विश्वास भूमि मोर मुक्ति सरणी। तुम ठारे रखिछि मो दृढ़ भरोसा। जीशु तुमे मोर आशा जीशु तुमे मोर आशा। जीशु तुमे मोर आशा जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। जीशु तुमे मोर आशा गौरवमय भरोसा। ए समय मैं अनुरोध करी आमर संपादक से आसबे मंडल विज्ञापनाति कर्म जणाइबे। प्रभु महानाम को धन्यवाद देवा सहित उपस्थित समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाऊँ। समस्त को नमस्कार। आसंता सप्ताह मासर प्रथम रविवार अच्छी आमर मंडली को उपासना हम। टिकी भौणी वाक्य देवे आ शिवाराणी जीमा उपासना परिचालना करेंगे। मु तो कंटिन्यू कहीकि आसी पालक बाबू किसी कहे तापर आम पालक बाबू विज्ञापन कही रखी। विज्ञापन देलापर इम्पोर्टाट विज्ञापन अच्छी कहलापर आम मध्य एम ममियम बाबू अच्छा प्रभुंर दास से आसवे आज वाक्य निमंते सम्मिलित नैवेद्य निमंते कुमारी भौणी निमंते मंडली प्रार्थना करेंगे।
आज आम हुए तो प्राय समस्ते आसीचु आ किछि परिवार आसीपारि नांती तो उपासना परे परे आमे गोटे 5-10 मिनिट समस्ते बसिकी आसंता डिसेम्बर मासरे जो आमनकर विशेष जुबिली उपासना अच्छी से विषय कथबार्ता करवा आलोचना करवा यही समय आम विशेष प्रार्थना मध्य को जीवा मु अनुरोध करी आम मध्य प्रभुंकर दास एम अमीय से आसबे एवं आज दान वाक्य एवं मंडली प्रार्थना उत्सर्ग करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद समस्त धन्यवाद प्रशंसा गौरव पाइबार एकमात्र प्रिय प्रभु परमेश्वर प्रभु आम परी अयोग्य मान तुम्हें केते दया करते आशीर्वाद कर प्रभु समस्त प्रकार अयोग्यता सत्ते प्रभु केते मंगल दान परिपूर्ण कर भल खाया पिंधे देश सुस्थ सबल बंचे देश जीवित मान मध्य गणना कर प्रभु से तुम महानाम को धन्यवाद दूस प्रभु कारण ये सब पाइबापी दिन देखापी आमर कौन योग्यता नहीं धार्मिकता नहीं प्रभु तुम्हें दिन प्रतिदिन दया अनुग्रह करी आमको दया करुवा हेतु आमर छोट बड़ समस्त विषय प्रति मनोयोगी परमेश्वर होता हेतु आम तुम निकट रे प्रभु धन्यवाद दूस प्रभु विशेष रे प्रभु निवेदन करे प्रभु तुम्हें आज दया कल प्रभु स्थान भाई मान भौणी मान संगे प्रभु प्रार्थना जोगदेवाई सुजोग देल धन्यवाद दूस प्रभु प्रभु आरी मध्य निवेदन करूँ प्रभु आम जो मैंने समस्ते उपस्थित अच्छु तुम्हें प्रत्येक को दया कर प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद कर प्रभु जो मैंने विभिन्न कारणवश आसिया को सक्षम होना तुम्हें से दया कर आगामी दिन जपरी आसवा पारे तुम्हें से तुमको आशीर्वाद कर प्रभु आ विशेष भाव में निवेदन करे आज जो प्रभु भक्ति को तुम्हें आम मध्य आनीछ प्रभु तुम्हें मध्य दे आम संगे कथा कह प्रभु से वाक्य परी आम शुणी जीवन में कार्य लगे पारू तुम्हें से आशीर्वाद कर प्रभु आज मध्य निवेदन करूँ प्रभु आगामी दिन पर जो गिरजा पर जो मीटिंग अच्छी तुम्हें तापर तुम दयार हस्त रख समस्त जपर एक मन एक प्राण हो आगामी दिन प्रभु से मीटिंग पाई प्रभु से मैंने कार्य करेंगे तुम्हें से दया कर प्रभु आज मध्य निवेदन करे प्रभु जो क्षुद्र दान तुम निमंत्रण प्रभु आम आनीचु प्रभु तुम जिनस प्रभु तुमको कौन आम दे पारू प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु से दान प्रभु तुम्हें तुम कार्य लगा 100 गुण फल फलिया चेष्टा कर प्रभु ये सेवार बाकी समय तक तुम हस्तर दे क्षुद्र भिक्षा मागुची आमेन। धन्यवाद आमने आज विशेष उपासना मध्य आरंभ एपर्यंत प्रभुंकर प्रशंसा आराधना करू करू आमने प्रभुंकर निकटवर्ती हो पारिछु। वर्तमान समय ईश्वरंकर वाक्य शुणिबार समय आज वाक्य निमंते आमानक मध्य प्रभुंकर दासी कटगड़िया बाप्टिस्ट मंडलीर काउंसिलर श्रीलता प्रधान आमानक मध्य उपस्थित थिबारु तांको निकटरे मो तरफरु एवं मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए तांको सहित तांको भौणी परिवार मध्य उपस्थित थिबारु सेमानक निकटरे मध्य कृतज्ञता एवं धन्यवाद जनाए। एही समय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे प्रभुंकर दासी को मु आह्वान करे से आसीबे एवं आजिर मनोनीत वाक्य मंडली सम्मुखरे प्रकाश करिवे। धन्यवाद दूची लीमा बाबू। आज प्रभु नाम को धन्यवाद दिए यही समय पाइंका यही सुजोग पाइंका कारण मु आगुरु तो मते मिली थिला ये नोटिस यही स्थान को जीवाकू किंतु मु ए मझिरे किछि मो जीवन रे व्यतिक्रम हैला मो स्वामी बीमार हेले तापरे मु बीमार हेली मु भाभी पार नथली कि मु केंती ए जगह रे आसी ठिया हेबे किंतु जहाँ भी हो प्रभु आश्चर्य कर्मकारी पिता परमेश्वर आम प्रत्येक को सुस्थता देइचंती पुणे सुजोग पाइंका प्रभु को नाम को महान धन्यवाद दूची महानाम को धन्यवाद दूची एवं मो परी अयोग्य को जे जगह ठिया करने को सुजोग देले से नाम को धन्यवाद दूची। आमान मध्य बाइबल पोर्शन पढ़ा जाइए झीटी पढ़ी देइछि आम माने जानिछु आमानकर अति परिचित पद जेतेबेले मु 20 दिन आगुरु पाइली नोटिस कि तुमको ये ओएसपी मंडली को जीवाकू अच्छी
आपण मैंने विश्वास करंतु बा न करंतु मोर आउ गोटे वाक्य नहीं मु सेटा प्रस्तुत होउथिली किंतु काली राति रे जतरे मु हॉस्पिटल थी मो हजबैंड को संगे से आज डिस्चार्ज हेले से मत यही वाक्यटी कहीं मनरे आसला से वाक्यटी हूँ मैंने गोटे पोर्शन पढ़ा ता हूँ आपण मैंने पाइबे से 46 पर्वर 10 पदटी 10 पदर प्रथम अंशटी क्षांत हुओ आम्भे परमेश्वर अटु यह जान क्षांत हुओ आम्भे परमेश्वर अटु यह जान क्षांत हुओ ओडिया रे क्षांत हुओ इंग्लिश रे कहया गले बिहोल्ड एंड सी आई एम द लॉर्ड हिंदी रे कौन कहती कि ठहर जाओ देखो मैं परमेश्वर हूँ ओडिया रे हो किंबा हिंदी रे हो किंबा इंग्लिश रे हो ये जो क्षांत हुआ वर्ड रे बहुत ओजन अच्छी परी मते लगे आमे कहा को एंती कहि परिबानी कि तू क्षांत हो जा क्षांतर मीनिंग मु देखुली आज सकाळे बसिकी गूगल ता हूँ कि इंग्लिश रे तार हूँ लेट गो और रिलीज माने छाड़ छाड़ी दियो क्षांत हुआ माने छाड़ी दियो जति बाइबल पद मोर अनेक किछि पद मोर फेवरेट पद किंतु एई पदटी मध्य मोर अत्यंत प्रिय पद क्षांत हुओ आम्भे परमेश्वर अटु यह जान आमे जेतेबेले क्षांत हबा माने लेट गो किंबा रिलीज माने आम जीवन को आमे जेतेबेले टिके क्षांत करिबा माने शांत करिबा ताहले आमे जानी परिबा कि से हमर परमेश्वर अटंती आमर समस्त परिस्थिति मध्यरे सदाप्रभु चाहती आमको शांत क्षांत होई तांको सामने रे रहिबाको ईश्वरଙ୍କ सामने रे सदाप्रभुଙ୍କ सामने रे जानू पातिबाको क्षांत होबाको टिके रह आमे जो कथाटी को टिके रही जा टिके सुन टिके धैर्य धर आमे जदि व्याख्या करिबा यार अनेक रकम प्रतिशब्द आसीबो क्षांत हुओ टिके रह ये जो पदटी अति सुंदर पद आटा एठी दाऊदंकर जेतेबेले को कोरह संतान माने लिखुचंती दाऊदंक विषय रे सेतबेले अनेक शत्रु तांको चारिपटे थिले कोरह संतान माने एटा दाऊदंक पई लिखिचंती 46 रो 10 पदटी प्रथम अंशटी क्षांत हुआ आम्भे परमेश्वर अटु तुम्भे जान आमर पवित्र परमेश्वर तांकर संतान मानकर स्थिति जानती आमे जे जगत रे अच्छु आम परमेश्वर जे आमको भूली जाइचंती आमर कौन स्थिति अच्छी जगत रे आमे किपरि काल काटुचु सेटा भूली नाहंती कारण आमर चेहरा तांकर हाथर पापुली रे अच्छी सेतिपई का सबु समय रे परमेश्वर कौन करचंती ना तांकर संतान मानकर स्थिति को जानिकरी उपदेशात्मक माने उपदेश देला परी प्रतिज्ञायुक्त पद यही तांकर जीवंत वाक्य रे भर्ती क्षांत हुओ छोट शब्दटी किंतु एथिरे अनेक निगूढ़ विषय भरी रही आमे भी एटा अनेक समय रे व्यवहार करू अन्य मानक पाइका टिके तो रह टिके तो मो कथा सुन टिके तो धैर्य धर आज सदाप्रभु हमको कहते क्षांत हुओ आमे जेतेबेलू उत्तालापन करूँ भले ही आमे मुखरे नीरव हो जाइथाउ किंतु आम समस्ते अनुभव करवा आमकर जेतेबेले समस्या आसे दुख आसे आमकर मन आंदोलित हो जाउथाए कई कहि परिबेनी कि नाई मो मन आंदोलित हुएनी भले ही आमे चुप हो जाइथाउ किंतु आम मन अस्थिर हुए आम मन आंदोलित हुए आमर आभ्यंतरणीय शरीर गोटे कार्यरत थाए जदिबा आमर उपरिस्थ शरीर रे आमे स्टिल पूरा निश्चल हो जाइथाउ किंतु आमर आभ्यंतरणीय शरीर कार्यरत थाए विभिन्न रकम चिंता आसे विभिन्न रकम समस्या गुड़ी को आमे आम मन रे नहीं आसु हाँ एटा कले एटा हाँ तापरा एटा कले एटा हाँ तापरा
किंतु सदाप्रभु ये जगार कहते क्षांत हो माने आमर शारीरिक मन आउ आत्मिक मन माने आमर दुईटी आमर जो आभ्यंतरीण पुरुष बाहिक पुरुष एवं आंतरिक पुरुष जो दुईटा पुरुष गोटे मनुष्य भितर अच्छी से विषय को सदाप्रभु कहते टिके शांत करने को ताहले जाइकिरी से आम प्रति किछि कार्य करिपारिबे सेही कार्य द्वारा आमे जानीपर कि से आमर सदाप्रभु आमर परमेश्वर आमर सृष्टिकर्ता आम विषय मनोयोगी दिवारात्रि ताहांक दृष्टि आम प्रति अच्छी कारण से निद्रा जाती नहीं एपरी परमेश्वर को आमे पाइचु आमर एपरी परमेश्वर नुहति कि हाँ किसी पूजा पर्वाणी रे आमे जाइकरी तांकु भेटी चढ़ेबा तांकु डाकिले जाई से सुनिबे तांको कर्ण आम पई सदा जाग्रत राति हो दिन हो सदा जाग्रत कर्ण गोटे विश्वास यात्रा पथ एते सहज नुह मु ख्रिस्टियान कथा कहूनी गोटे विश्वासी आम जो तांको ऊपर विश्वास करुचु गोटे विश्वास यात्रा पथ होउची कौन ना आहनपूर्ण समस्या जड़ित रोग बेमारी रे जर्जरित तार यात्रा पथ ता यात्रा पथर एपरी अनेक रकम बाधा आसे चैलेंजिंग तापाइका जीवन बेले बेले आमे भाबु प्रभु सी तो एते भलरे अच्छी मु तुमको एते डाकुची मु कहीं एते कष्ट किंतु सही समय रे ही प्रभु कहते सदा प्रभु कहते टिके रह टिके तू रही जा आमने जिते बड़े आमान मन मध्य सुस्थिरता रक्षा न करि पारू आम मन मध्य भले ही आमर उपरी स्वभाव आम जिते नीरव हो जाओ आमे कौन आमर कौन हुए ना आमर विश्वास रे आमे दुर्बल हो जाओ आम जिते आमर आभ्यंतरणीय चिंता को आमे अधिक तीव्र तीव्रतर करूँ ना यहाँ कले भल ही था सेटा कले भल ही था ना यहाँ करी सेटा करी कहीं यहाँ करदेवी आम विश्वास रे कमजोर हो जावा सहित आमे अन्य मानकर मध्य विश्वास बाधार कारण हो अन्य मानक मध्य द्वंद्व पकई दो से आम विशेष भाव में जाग्रत हवा आमर जिते बड़े आमर विश्वासी मानक जीवन रे यही सब अनेक परिस्थिति आसीब आहनपूर्ण परिस्थिति से आमको गोटे विषय करने को हम आम सुस्थिर हो जावा आमे बाइबल एपरी अनेक रकम अनेक आमको एग्जाम्पल मिले जो माने कि सुस्थिर हेले आउ सदाप्रभु को कार्य देखिले आमे जदि यात्रा पुस्तक 14:13 पदरे आमे जदि देखिबा यात्रा पुस्तक 14:13 सेठारे लेखा अछि तुम्भे माने भय कर नहीं सुस्थिर हुआ सदाप्रभु आज कि प्रकार तुमान को उद्धार करिवे ताहा देख भय कर नहीं सुस्थिर हुआ आज सदाप्रभु कि प्रकार तुमान को उद्धार करिवे ताहा देख एइटा इस्राएल जाति पई मूसांकर प्रथम आज्ञा थिला जेते इस्राएल जाति को मूसा आह्वान पाइले कि सेमान को मिस्र देश रु बाहर करी आनिबा को तांकर सी प्रतिज्ञात देश को सेते बळे आमे जानू से समय रे बाहरी तो आसिले अनेक कष्ट रे से माने बाहरी आसिले मूसा तांकु से राजा को फारो राजा को कन्विन्स करैले कि इस्राएल मान को छाड़ से छाड़ुथिले छाड़ू नथिले किंतु जेतेबेले से पूरापूरी छाड़ी देले सेतेबेले जेतेबेले इस्राएल माने आसिकरी सुफ समुद्र निकट रे पहुँचिले हठात से माने पछुको नहीं देखुचंती नहीं आगरे देखुचंती कन्ना सुफ समुद्र उत्थालमय सुफ समुद्र आउ पछको नहीं देखुचंती मिस्रीय सैन्य माने घोड़ा एवं अश्व नहींकरी तांको सामना रे भी विपद पछरे भी विपद एते बड़ महागोष्ठी इस्राएलिय माने बाइबल लिखा जाए से माने क्रंदन कले से माने चित्कार करी क्रंदन कले
मूसाଙ୍କ ନାଁରେ ବଚସା କଲେ। ସେଠାରେ କ'ଣ କବର ଦେବାକୁ ଆମକୁ ଜାଗା ନଥିଲା କି ଆଣିଲ ତମେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିଦେବାକୁ। ଦେଖ ସାମ୍ନାରେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରରେ ଗଲେ ବି ଆମେ ଭାସିଯିବା। ପଛରୁ ମିଶ୍ରୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ଏହିପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖ। ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ଯଦି ସୁସ୍ଥିର ହେବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ସେଦିନ ଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଈଶ୍ୱର ଆମର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହୁ, କୌଣସି ଉପାୟ ଆମ ପାଇଁ ନଥାଏ, ସବୁ ଉପାୟ ଫେଲ୍ ମାରେ। ନା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା, ନା ପଛରୁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି, ନା ଆଗ ପଛ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ମୂଷାଙ୍କୁ ଯେପରି ଜଣେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଜଣାଇଲେ, ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ। ଆଉ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନେ ଦେଖ। ସୁସ୍ଥିରତା, ସେଇଦିନ ସେଇ ସୁସ୍ଥିରତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲା। ମୂଷାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ସେମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକେଇଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 106ରେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକାନ୍ତେ ଧମକେଇଲେ। ଧମକେଇଲା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, ରାଗରେ କହିବା, କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଶୁଖିଗଲା ସେ। ଆମ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମରେ କହିକି ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ, କାହାକୁ ସେ ରାଗିକିରି ମଧ୍ୟ କହିକିରି ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମହାନ, ବିକ୍ରମୀ, କର୍ମଶାଳୀ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମସାଧନକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଗଲା, 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି 2 ଭାଗରେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହେଲା, ବାଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିମାନେ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାର ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ମିଶ୍ରୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ତ ପାର ହେଲେଣି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁନର୍ବାର ସେ ପାଣି ଏକାଠି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଶବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାସିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବି ସେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସ୍ଥିର ହେବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବି ସେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। ଯେତିକି ମିଶ୍ରୀୟ ସୈନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲାଶ୍ ସବୁ ସେଇ ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଭାସିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 9:27ରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 9 ପଦର 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସାଉଲ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗଧ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ସେ ପୁରା ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 9 ପର୍ବଟି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗଧ ହଜିଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଗଧ ଖୋଜିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ସାଉଲ ଆସୁଛି ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଅଭିଷେକ କରିବୁ। କ'ଣରେ? ରାଜପଦରେ।
साउल केबे भाभी नथिले कि मो गध खोजु खोजु जाऊ जाऊ मते राजा कराहब किंतु सामुएल भविष्यत वक्ता को सदाप्रभुंकर से आदेश हैला कि तमे ताको अभिषेक कर आ जते सामुएल भविष्यत वक्ता साउल को भेटुचंती से साउल को कहउचंती तुमे मो आगे ठिया हुओ आ तुमे मो वाक्य शुण से तांको खोजिबा कार्य छाड़ी देले बापंकर कथा अनुसार से बाहरी आसते घर गध खोजिबाकू से कार्य छाड़िकी सुस्थिर भाव से सामुएल भविष्यत वक्ता आगे ठिया हेले साउल को जना नथिला कि सामुएल कौन करने को जाउचंती तथापि साउल तांको कथा मानिले एवं तांको सामनारे से दंडायमान हेले। तापरे सामुएल कौन कले ना तांकू अभिषेक देले तल पात्र धरी थिले आगे राजा मान को तଳରେ अभिषेक कराउला तଳ पात्र धरी थिले तांको मस्तक रे तଳ ढारी तांको राजा को राजा पदरे अभिषेक कले केते बड़ तांको सम्मान मिलिला से केवल खाली तांको कथा मानिले और तांको सामनारे सुस्थिर रहिले भविष्यत वक्ता सामनारे केबे भाभी थिले कि साउल मु आज गध खोजी खोजी जाऊ जाऊ मोर एपरी परिवर्तन हब केवल से सामुएल भविष्यत वक्तांकर कथा मानिकी सुस्थिर हेले आउ सदाप्रभुकर पूर्व कल्पना अनुसार साउल इस्राएलर प्रथम राजा रूपे निर्वाचित हेले केते बड़ सम्मान तांको मिलिला आमे जानिनु आमे जते प्रभुंक पाखरे सुस्थिर भाव अपेक्षा करू सुस्थिर भाव जते अपेक्षा करू आमको कौन पुरस्कार मिलिबो आमको कौन मिलिबो केउ उपाधि मिलिबो केउ रोग सुस्थता मिलिबो केउ मोर अभाव पूरण हबो केउ अभिषेक मते हबो किंतु आमको प्रभुंक सामने सुस्थिर हबाकू पड़िबो क्षांत हुओ आम्भे परमेश्वर अटू यह ज्ञात हुओ जेतेबेले साउल एपटे तांको राजा अभिषेक करा होची सेतेबेले से खबर पाइले कि तांको बापांकर गध भी सब मिल जाइछि प्रभु जेतेबेले आम जीवन में कार्य करते आमर कार्य समस्त कार्य को से संपूर्ण करते आम जिते बाध्य हो तांको निकटर अपेक्षा करूँ से आमर समस्त कार्य को सफलीकृत करते जिते बेलू साउल ठिया हेले सामुएल को सामने कहीं बापा कहबारे तू तो जाइलु गध खोजा तते किए कहला राजा है आसवाक प्रभु सदाप्रभु एपटे समस्त बंदोबस्त करी तांको गध को भी तांको बापा कतिकी पठईदेले केते आश्चर्य कर्मकारी परमेश्वर आमर आमे जदि केवल खाली तांको पाखरे गोटे आमर विषय करने को अच्छी सुस्थिरता लाभ करवा जो सुस्थिरता कि आम जीवन रे आज नाही आमनकर कहार जीवन रे भी नाही कारण विभिन्न प्रकार समस्या विभिन्न प्रकार रोग विभिन्न रकम विषय विभिन्न रकम आह्वानपूर्ण विषय पारिवारिक अशांति से सब आम मन को विचलित करुच्ची सदा सर्वदा आमे सुस्थिर हो पारुनु किंतु आज आमको सदाप्रभु कहते कि तुम्हें सुस्थिर हुओ ताहले तुमाने मोर कार्य देखिब जिसाय भरे लिखाई तरुण माने क्लांत श्रांत हेबे पुणी युवक माने नित्यांत पड़ीजे मात्र जो माने सदाप्रभुठार अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे जो माने सदाप्रभुठार अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे मोर प्रिय माने आमको अपेक्षा करने को हम तांकठारे आम प्रार्थना वर्षे लगिपे आम प्रार्थना 2 वर्ष लगिपे आम प्रार्थना केते वर्ष लगे आम जाणीनु हो पारे कि यही समय आम जीवन काल भी शेष हो पारे किंतु आम प्रार्थना शेष होब नहीं से प्रार्थना निश्चय दिने ना दिने फल आणिब आमर जेकोसी विषय प्रार्थना थाउ जेकोसी विषय रे तापरे आमे आउ गोटे बाइबल नबा पद एग्जाम्पल आमे देखिबा हान्ना और सारा से मानकर समान प्रॉब्लम थिला हान्ना सामुएल कर माँ सारा आदिमाता अब्राहम कर स्त्री तांकर समान प्रॉब्लम थिला कौन ना तांकर पाखरे संतान नथिले संतान ईश्वर तांकु सदाप्रभु तांकु
ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇନଥିଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଇ ଦେଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁ। କ'ଣ ନା ହାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ହାନା ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ହଲୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଏକା ଜାଣୁଥିଲେ। ହାନାଙ୍କର ଗର୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରର ସାଂସାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ସୌତୁଣୀ ଯିଏ ପନିନା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ରକମ ଭାବରେ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା, ଅନେକ ରକମ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାନାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦେଖୁଛୁ କି ସେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରହିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ। ପୁଣି ଶାରୀରିକ ସାଂସାରିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଟିଏ ଲାଭ କରିଥିବ, ସାମୁଏଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସୌତୁଣୀ ପନିନାଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେ ଏପରି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇଲେ, ସାମୁଏଲ ଗୋଟେ ଏପରି ସନ୍ତାନ କି ଦାନାରୁ ବର୍ଷେ ବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନଥିଲେ। କାରଣ ହାନାଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ଆମମାନେ ଏଠି କେତେ ଅନେକ ମାଆ ମାନେ ବସିଛୁ, ଛୋଟ ଶିଶୁଠୁ ଯେପରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ହେବ କିଏ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ? ବାପା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଆ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ? ନାଇଁ 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 ମୁଁ କରିଦେଲା ବେଳେ ସିନା କରିଦେଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମୁଁ ସିନା ମାନତ ମନାସି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ମୋ ପିଲାକୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଲିଜାଜଙ୍କ ପାଖେ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଯିବିନି, ବାର୍ଷିକ ବଳି ଦେବାକୁ ଯିବିନି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ସ୍ତନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ମାଆ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ସେ ବନ୍ଦ କରିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର, କେତେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କର। ସେ କେବେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି କି ନା ନା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଯୁବା ହେଇଯାଉ ମୋ ପିଲାଟା, ମୁଁ ନେଇ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ସାରା ଯିଏ ଆଦିମାତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନଥିଲା, ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇକରି ଆକାଶର ତାରା ଗଣେଇଥିଲେ ଆଉ ଗଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ବାଲିକୁ ଦେଖେଇ କହିଥିଲେ କି ଏହିପରି ତୋର ସନ୍ତାନ ହେବେ, ଏହିପରି ତୋର ବଂଶ ହେବେ। ତଥାପି ସାରା ସେଇ ବିଷୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ହଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କେବେ କହିବେ, କରିବେ, କହିଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାରା ସେ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୁଲିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବସାଧନକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସେ ତାହା ଭୁଲିଗଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଦାସୀ ହାଗାରକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଭାଘର କରେଇଲେ। ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ତରତର ହେଇଗଲେ। ଆମମାନେ ବି ଆମର ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ସେହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଯାଉ
ଏ ଥାଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତ କଲେନି ଥାଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହଉ କହିକିରି ସେ ହାଗାରକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାଗାର ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ମାଇଲ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣୁଥିବେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ମାଇଲର ଜନ୍ମର ପୁଣି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ପାଖାପାଖି 14 ବର୍ଷ ପରେ ଇସାକର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୟ ନେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା, ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମୟ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ହାନାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାରାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସାରାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଆଉ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ ସାରା, ନାଇଁ ମ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବ ନାଇଁ ମ ଛାଡ଼, ସେ କେବେ କରିଥିଲେ ସିନା ସଦାପ୍ରଭୁ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ତୁମେ ବିବାହ କର ହାଗାରକୁ, ତୁମର ଔରସରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେଉ। ସେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସ୍ଥିରତା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ଜୀବନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କିଏ ବି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ଇଏ ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ। କାହାକୁ ନା ଇସ୍ମାଇଲକୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଅବ୍ରାହମ ସାରାଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହା ଥିଲା ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆମର ନେଗେଟିଭ, ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲିର କ୍ଲାଇମେଟକୁ, ଅକ୍ଟୋବର ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗରମ ଯେତିକି ବର୍ଷା ବି ସେତିକି। ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାପରେ ବାଇବଲରେ ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି 6 ପଦରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଗର୍ଜନ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ, ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ପାଉଛୁ। ଆମେ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ବାଦ ପାଉଛୁ। ସେହିସବୁ ବିଷୟ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଚାରିପଟେ ରହିଛି। ଏ ବାଇବଲ ସେଦିନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ରାଜ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏପରିକି ଆମର ୱେଦର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଖାଲି ସବୁ ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳକୁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଦେହର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମ ପାଇଁକା ଆଜି ଆସିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିବାକୁ ହେବ, କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାଗିବା। ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଆମକୁ ଆୟୁବରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆୟୁବ ଏତେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ସେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ଟିକେ ଆୟୁବ 6:24 ଦେଖିବା। ଯାହାକୁ ମିଳୁଛି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ମୁଁ ନୀରବ ହେବି। ଯେତେବେଳେ ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଆସିଛି, ଆମେ ଜାଣୁ ଆୟୁବ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତୁ କେତେ କ'ଣ ପାପ କରୁଛୁ କହ, ତୁ ଏସବୁ ଏତେ ଭୋଗୁଛୁ।
किंतु तापरे से सिद्ध सरल व्यक्ति थिले मध्य सदाप्रभु को प्रार्थना करुचंती मते शिखई दियो मु किपरि नीरव हेबी। आज आमान को भी सही विषय शिखा अच्छी प्रभु समस्त परिस्थिति रे सब विषय रे मते नीरव होबा को दियो प्रभु मते क्षांत कर आमर विश्वास संगे संगे आमको धैर्य भी दियो आमर जदि विश्वास थिबो ताहा काफी हेबो नहीं ता संगे आमको धैर्य भी दरकार कारण आमे जानिनु आमर जे सब प्रार्थना आमर जे सब मागुणी ताहा केते दिन रे सुना जीवो कारण प्रभु तांकर संकल्प अनुसार से सफल करने को जाऊँगी से सबू केवल आमको क्षांत होबाक हम केते दिन नीरव होबाक हम आम जानिनु प्रभु को प्रार्थना करिया प्रभु आमको नीरवता दियो नीरवता आम किपरि रहबो आमको शिखई दियो एवं आमनकर विश्वास तुम्हें बढ़ई दियो प्रभु आम प्रत्येक को ये अल्प वाक्य भीतर आशीर्वाद करंतु प्रभु को नाम धन्यवाद हो। प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो प्रभुंकर दासी सुंदर वाक्य द्वारा आमको उत्साहित करिसेंती प्रभु प्रिय दासी को तांकर परिवार को आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु आसंतु ए समय आमने प्रार्थना मध्य को जीवा ता पूर्वर आउ थरे मु कहबाकू चाहे हे तो आमने अधिकांश प्राय समस्ते आमने आसी पारिचु उपासना परे अल्प समय आमे टिके बसी जीवा जेहेतु आसंता दिन में आमर विशेष कार्यक्रम गुड़िक रही से विषय आम आलोचना कला परे निज निज गृह को जीवा। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रियतम प्रभु आउ थरे तुमरे धन्यवाद करुअछु जेबे आमे तुम निकट को आसु आमे प्रत्येक को तुमरी गौरवार्थे व्यवहार करने सहित तुमरी जीवंत वाक्य दे आम को कथा कही था आज उपासना रे मध्य प्रभु तुमरी जीवंत वाक्य दे आम को कथा कहल प्रभु तुमको धन्यवाद दूछु जगत रे केतेबेले केउ प्रकार परिस्थितिर सम्मुखीन हो सेहीपरि परिस्थिति मध्य प्रभु तुम्हें कहूअछ क्षांत हुआ आम्भे सदा प्रभु परमेश्वर प्रभु आम को प्रति मुहूर्त धैर्य देवछ साहस देवछ बल देवछ एवं प्रभु आमर समस्त प्रकार व्यस्तता को जेपरि आमे स्थिर मन रे प्रभु तुम ठारे रहिबो एथिपाई मध्य आमको उत्साहित करुअछ प्रभु तुमको धन्यवाद दौछु आजिर वाक्य पाई आजिर वाक्य देइथिबा प्रिय दासी मध्य प्रार्थना करुअछु प्रभु विभिन्न स्थान रे तुम पाई ठिया हेबा बेले प्रभु तुम्हें व्यवहार कर बोली प्रार्थना करुअछु आज मंडलीर जेते समस्ते उपस्थित प्रत्येक को मध्य आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद कर ए वाक्य गुड़िक निज हृदय रे दृढ़ करी धरी रखिबा एवं प्रभु दैनंदिन जीवन रे ताहाको प्रभु आमने प्रयोग करिबा पाए आमे प्रत्येक को मध्य प्रभु तुम्हें साहाय्य कर गौरव प्रशंसा महिमा कर्तापण जुगे जुगे तुमरी हो यीशु प्रिय नाम रे प्रार्थना मागुअछु आमेन। हे आमको स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्भ राज्य आसु जो रूपे स्वर्ग रे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो आज आम को प्रयोजनीय आहार दियो आमने जेपरि निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु सेहीपरि आम को अपराध सब क्षमा कर परीक्षार आम को आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर जेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा तुम्भर आमेन। एतबेले पिता ईश्वर प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह दया पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्त संगे संगे हेउंतु आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद समस्त को थैंक यू।